السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاہور ڈکلیریشن آن انکلوسیو ایجوکیشن ان 2015۔ ہم پہلے 2003 میں پڑھے ہیں کہ جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہوئی تھی انکلوسیو ایجوکیشن پر 2003، 2005 اور اب ہے 2015 کہ 2015 میں کون سی ڈکلیریشن ہوئی تھی اور کیا کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو چلیں ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریپریزنٹیٹیوز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز آف پرسن ود ڈسیبلٹیز اینڈ ادر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز فرام انڈیا، یونائٹڈ عرب اماراتس، پاکستان، افغانستان، USA and representatives of the government of the Punjab. In total, 400 delegates participated in the International Conference on Inclusive Education in 2015, November 3-4, 2015 in Lahore in Pakistan. Our special thanks are due to the organizers of the conference of University of Management Technology. اس میں سب سے پہلے یہی بتایا کہ اس میں بہت سے ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے۔ اس میں مختلف کنٹریز کے نام بتائے گئے ہیں، انڈیا، یونائٹڈ عرب امارات، پاکستان، افغانستان، USA اور بھی پنجاب کے مختلف سٹیز پاکستان سے مختلف ڈیلیگیٹ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کانفرنس میں حصہ لیا جو 2015 میں منعقد ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں بہت ہی جو اہم رول ہے وہ ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کا، بہت ہی اہم رول کہ انہوں نے ہی زیادہ کولیبوریٹ کیا۔ جو پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کے ساتھ زیادہ کولیبوریٹ کیا، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، اسی طرح رحیم بکس لاہور، یہ تمام جو تھیں انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور مزید انٹرنیشنل کونسل فار ایجوکیشن آف پیپل ود ویژول امپیئرمنٹ اور کمیونٹی بیسڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ CBID network Pakistan with its partner organizations for the hard work to make the conference successfully۔ ان کی وجہ سے ہی یہ کانفرنس جو ہے سکسیزفل ہوئی اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کیا اس کونسل کو۔ تو اس میں بہت ہی اہم پوائنٹس بھی دیے گئے اور اس پر اب بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹس آف ڈکلیریشن آف لاہور آن انکلوسیو ایجوکیشن، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس دی چیلنجز اینڈ اور بیریئرز ٹو ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن فار چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ان دا ایجوکیشن سسٹم۔ پہلے پوائنٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کے چیلنجز ہیں، جو بھی ان کی مشکلات ہیں، بیریئرز ہیں، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر ان کو سولو کرنا ہے کہ ہاں ان کو ہم نے کس طرح دور کرنا ہے۔ اس طرح اسپیشل بچوں کو ایک اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن جو ہم پرووائڈ کریں گے تو ان میں کوئی بیریئر اور کوئی بھی چیلنجز نہ ہوں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کال اپون ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس آف پروونشل گورنمنٹ ٹو الائن دیئر پالیسیز ود آرٹیکل 24 which is education, equal access to an inclusive education of United Nations Convention and Rights of Persons with Disabilities in 2007۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ آرٹیکل 24 کے مطابق ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی اور ہر لحاظ سے جو بھی فیسلٹیز ہوں گی ایجوکیشن کے ساتھ جو ریلیٹ کریں گی، جو بھی سروسز ہوں گی وہ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کنسٹیٹیوٹ اینڈ اسٹرینتھن
The National Inclusive Education Task Force to provide consultation on all matters relating to the implementing implementation and monitoring of inclusive education in Pakistan. इसमें जो भी तंजीमें होंगी, जो भी मतलब नेशनल पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो टास्क फोर्स होते हैं बहुत अहम काम होते हैं, हम उनके लिहाज से भी हम एक दूसरे से मुशावरत करेंगे कि उनके क्या क्या मामलात थे और उनको हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उनकी किस तरह निगरानी करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन की पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर मतलब कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। इस तरह छोटे छोटे कमेटीज़ बनाई जाती हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है हर सूबे के अंदर। फोर्थ पॉइंट है डेवलप कैपेसिटी of the service providers of inclusive education at national, provincial, and district level so that they can effectively reach schools and communities. अब पहला इस फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि उनको हमने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, जो भी उनकी कैपेसिटीज़ होंगी। प्रोविंशियल लिहाज से मतलब सूबाई लिहाज से भी देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पूरी नेशनल लेवल पर भी जो कम्युनिटी के अंदर, स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ उनको, जो सर्विसेज उनको ज़रूरत है, उनकी नीड्स हैं, हम उन्हें पूरा करेंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन या अपना जो स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़, वो अपने काम को जारी रख सकें। फिफ्थ पॉइंट है अडॉप्ट इंक्लूसिव क्रॉस कटिंग अप्रोच टू एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल लेवल्स। हाँ, इंक्लूसिव क्रॉस कटिंग को हमने अडॉप्ट करना है, उनको अपनाना है कि हमने किस तरह इसका मनसूबाबंदी करनी है, किस तरह प्लान बनाने हैं मतलब, और प्रोग्राम को किस तरह ज़्यादा डेवलप करेंगे, उनको अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। सिक्स पॉइंट है support the revamping of teacher education to align its philosophy and pedagogy to the emerging needs of inclusive education. हाँ, इसमें बहुत ही अहम ये पॉइंट है कि जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर होते हैं, उनके जो पढ़ाने का मेथड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने सपोर्ट करना है कि हाँ, उनका हर टीचर का अपना अपना ही मेथड होता है, तो इसी लिहाज से इसी तरह उनको हमने ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, अगर कहीं गलती भी है तो वो टीचर को बता देना चाहिए, और मज़ीद उन्हें अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट दें। सातवां पॉइंट है सपोर्ट इंगेजमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़ ऑन द इश्यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एजुकेशनल राइट्स। स्कूल और कम्युनिटीज़ के दरमियान इंगेजमेंट होनी चाहिए, इस इंगेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्कूल और मज़ीद इसमें ये भी है कि स्कूल और कम्युनिटी जो है वो हर जो स्पेशल स्टूडेंट है, उनके जो एजुकेशनल राइट्स हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उन पर इंगेजमेंट होनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि जो बच्चे के, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, जो ह्यूमन के इश्यूज़ हैं, वो स्कूल और कम्युनिटी मिलकर उस इश्यूज़ को, उन चैलेंजेस को, उन बैरियर्स को दूर करेंगे। आठवां पॉइंट है डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन ए वाइब्रेंट फोरम फॉर कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। इस लिहाज से एक अच्छी मीटिंग होनी चाहिए एक पब्लिकली तौर पर, कि अगर कोई बच्चों के साथ या स्कूल के लिहाज से जो भी है कम्युनिटी के अंदर मसाइल हैं एजुकेशन के लिहाज से, या और कोई नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही, तो उनको पूरा करने के लिए या उनको उन इश्यूज़ को शेयर करने के लिए एक पब्लिकली तौर पर, एक ऑफिशियली तौर पर मीटिंग होगी, जहाँ उन इश्यूज़ को मुकम्मल किया जाएगा ताकि वो उन इश्यूज़ को दूर किया जाएगा।
Now point inclusion of an essay on inclusive education in the secondary curriculum. इसमें ये अहम पॉइंट है कि क्यूरिकुलम के अंदर जो इंक्लूजन ऐसे है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो ऐसे है, मतलब इस टॉपिक के लिहाज से इंक्लूसिव एजुकेशन एक टाइटल होना चाहिए एक ऐसे का, इस पर इसको ऐड करना चाहिए करिकुलम के अंदर, ताकि हर बच्चा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर अपने लिहाज से अपने ही व्यूज़, अपने ही आइडियाज़ पेश करे, अपने ही थॉट्स जो होंगे वो पेश करेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस तरह उनको आगाही भी हो जाएगी और मज़ीद उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से बच्चे होते हैं और किस तरह वो जो स्पेशल बच्चे होते हैं रीड करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देते हैं। तो हमने ये तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट था इंक्लूसिव वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन 2003, दूसरी थी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन 2005, और थर्ड ये पार्ट ये है कि लाहौर डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन 2015। बहुत ही अहम टॉपिक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Best of luck. Thank you. Allah Hafiz.